ma rais wa jamhur harumwe masuala alikanao ya diplomasi ngajoka ya diplomasi iyo dirisha ikomoro angalia ho bonze hau de vitri kao bonze ngwangalia we komoro yabo kabla rejanji ya haruma talazuzu nukto hanukto bese le suala la maduna juhuzisa ya diplomasi ya komoro ngiona mvu hawe diplomasi ya komoro ngeramba yao. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani lukaya le suala la diplomasi linu li suala kao lulahi rais wa jamhuri alafu namna namwelewa lukaya haina diplomasi halugha shimanga ya nome yebusoli hayo harme falki harmaye ya kibla diplomasi ya wefule ditso na hatu inomewa asweni ke falki ya hekibla ya diplomasi beshenga jomba diplomasi ya petit pas shangi rassurant songa monao ensi hatu namne za gazao ha daraja ya dunia ngamonoka juzi kauro ngomfana hizi asizi les Nations Unies wajan kadombiri banu Union Africaine wajan marankado et Ligue Arabe et Francophonie COI ono wakavanu yabonga no sukao bada inomewa yona falki i determino kaya e diplomasia tungendao au service de diplomatie hensi hatu mfano monojuzi e direction de douane hatu kanga joibu shina maraba e ma DG wa douane kamil wa jamoroni ikao harma umkonsiwa wa Union Africaine wa hema commissaire P Gambo Shargi wa hawi commissaire wa he économie finance et développement mon hakabana woni mndu akaja kuwa fe zengozi la dhamana mhu wa hedwa ni hadaraja dunia hakabana yabonge unosikali diplomasia hatu hansi lebwela gao umshinjingo endeleao halafu ya nyumba hayo ingewashiwa karenge mfano tena mtu kangu John Sale swala hilo juziri la Shin baada waziri wa habari za ndani zatu hendeyo shaika zabar zabonze somhani mwana mami Swift ekaya ima autorite wa Shin wotsi pia nanzi Jinping kuja ima kama rais wa hai kuja ima jimla wa parti komunisti kao inde meri wa mjikango na kesi milioni ya wanadamu chinzen ikao yonde personality raru wanrao harmansu mbili wa mrenge rais wa daula wa mfano Shin ne mashinwa ikao zizika ujaheza juhudi za ambasadi ya Shin hunu ikao kanao hiran shila marhaba wakaurone sauka sondo ikao ngasina falkinzi masina au hadara jamedeleo ngasina falkinzi masina au harima au tsaha yentegre territoria henansi yabo mana ngona Taiwan matunga sina maore hawo kwa kana Hong Kong 90 maha mengoshenda na shenda kamili biri Hong Kong ireje Shin donc abo optimizi na makao abo optimizi le swala lao ye falki ya diplomasia hatu na bondo banu njo upike mbabi wananyasi wa opposition kama nunga mbwana siasa na mbwana hensi mimi sijojibiwa ngeze nyakati zinu wananyasa opposition na société civile swala la maure namna la libalia watola mbababe wamram swamadi kwesi mwana mafelix wato waramase ezi na swandulo usoni mwiyo ahore balarendao warengeti aturangu sijojibiwa ngo wananyasa wa rezo sociaux watala mbabe discours Nations Unies na mu daula na bwana jaya madasha fi tukaanza hada ni rinjie haruma umlango wa diplomasi nado helewa yakaya diplomasi ndio na zemvuza lazimu hau yekangeramba yao kurihakikisha bana yakaya diplomasia komo ndio nafaliki abaka ndio nafaliki efasirabo ndio na zemvu neze biswara no bahanu yanzu yende aba hainu na rinjie haruma umnofu wa imhadisi hatu bwana jaya madasha fi wele mushawir wa daula habari za diplomasi juzi يموه دولة هرمالي جنب لهم مجمع الطيفة يهو نيورك هاتكليزا خطبة ما خطبة يهي رئيس وهي دولة وانروينجي وكاهو يضواني وكايا غايجوشين جي يحكو هرمي مسؤالة يهي انتسي يا كمينجي
kinyume wandu hisi yakaimhua daula havumbwe masuala ya hunundani bila shaka humusizoni shay khutbahe ikavumbua masuala mahu ya hulemengwa bahaino ile ndio nafasiri hindi harumo katika wa Komoro kaulinda yakaya zinji zo kabishi yabo za Komoro gojorenga mfano kaya rais wa daula ha shemelezi za ukaya hajiku keduka njema nge conseil de sécurité ya ndwatsano yanjeza balsi afrika kana roili songo dokaya ziazon sipi ya lachezo boneso shayen kisisi ya he ONU le conseil de sécurité ya bali ya China Faransa Grande-Bretagne Russie na Marekani unbonge na veto wenge eka miezi ngoja ilia mathalan si amade Japan njia sibili za Afrika zinjia abo wandu alione veto inu ngalgotsinzi ambabi wenge eka hende hata zahema mabringani walo birmanizo warendwao habilie dunia kamili ndaboko hele wakale loe dunia ngio mji kango sheleo mwanama nwanwaridu ngao hambale loe solidarite he dunia giladhimo ike ishinjihe na mvu rahana hale mane kanga bo solidarite kanga bo mwaliano na mwafikiano baina he dunia kamili uliwe dunia ngendo ika mji dole suala la Cyril joka zamani de la Palestine joka zamani kao hani kao Palestini haki kakanga rendao harima ngoshila meduskuru hai kanga rendao harima nsimbili zilo bavuni na bavuni sha Jerusalem ngekao de capital ya nchi hatu ya Palestini uliho si wa Islam lo harima iligarabu na islamic na mkonsi wa Kiislamu onse pia donc ila namna ya urambuziza ya hone sokensi hatu ibalighi ikaonga mjoringo jamba besemi hanza shini shamjoringo mfano wa heshini parce que shini ngona 1 milliard 400 sisi ngasina 1 million shawamba ubandra kansi banu yinu daula na daula abo si sawa abo kabatsi nsiyaladhi muijini kembriho za ukayonsi nkura hane mwana nyayo kaurenge mfano wa ONU ngasinsi majana manga shabo hena nsibala ngona shere shawa konsio Komoro Faransa Tanzania atejonda bagabo hautimizi hushia habili zi asizikao zinangwani nene société civile wandu majina wandu 2000 wandu zihizili naya wende warongoa waruha recommandation waruha conclusion orija harma referendum amba he courte mandat ilirende harma yale masuala ya hununde juu ya njia abo haujimlisa kedado kanabidi ekatsilo hamba zila ikabu shinje tafsiri tena ya bili ya ukaya ya ONU nge reforme wao yo harma reforme ye Union Africaine nge harma reforme porque kaza reforme zinungizo za kweli shana zinunga na zitendo za kweli lande tafsiri ya rais wa jamhuri akaonika kwa kweli na maga reformeo sikeba la Guterres nge secrétaire général shawa discours shaizo adu hamba ukangela dhimuo wake resolution pertinente haurengaye makalima ya hemu wa daula wayo zijo udunga ka zeresozila zende ambao dura international nsono kanga bonsika unge jujo jibia ko juma ye dura international habo ke dura international yangi ho juma ye droit ya henansi ya panga zensi zahe ujumi ya madaula nam wana je amadajan fi maraba minji abainu narji harumazi alikanao ni siasa ya hunundani ni diplomasia ya hunundani ngarjoka ya diplomasia Komoro hama huzone sabo ngiyo na afaliki shat kanzana elewe efaliki ilo na diplomasia ya Komoro haukaya efaliki inu wafiki haruma miva ya nsindai haukabaisha joka Komoro renga mfano haku harumeshin yabunge fasirio kaya ezetizindo ajie Komori wa baimi langongo angalia ushini ashawakala balango jojuzi kwa miongoni mwe muuza Gaza diplomasia tufanyao mwezi wa juillet rinjame sadek ili kungumanyo la biashara ikauli panga siasa wajau za hensi zirongo wa Shingereza the East Africa ikaunga ngarondao ya Zimbabwe ngarondao ya Botswana ngarondao ya Tanzania ngarondao ya Afrika du Sud abo tsine China bahi abo ngabo mshirikana tu ne Faransa abantu Faransa rais wa daula hazambaro kawakeradhi rangalie ziri hitalifio rizunde shawiri ritawe hamo kakana jwamba ukaya harma 400,000 habitants Komoria walo Faransa ikawo njingo Marseille na mashande shesio shatsano rudiriki harma mvurano shawo mvurano huo kuna tsongeza kikarambe haki ya tu vanili yo
tsunga kama na radio nso aminu ke faransa wajo kire korso enzayo nso aminu kae gaga ilo nouvelle calédonie wajo kiri nso aminu kwa wajo kubali maurele la réunion la benzayo apatu kana wajo kubali so ke maurende zayo nge sinde shinabahi sheka wangalia umshirikano watu nezensi sharabu mathalan da sina zemira kosimu hii umshirikano watu na Arabie Saoudite umshirikano watu na tsihama d'Afrique du Sud umshirikano watu nezensi hama Chad umshirikano watu asikongo jokaya miongoni mebati ya una presidential kubala tudazo kafanya azali 1 donc wazee waloba la wa Afrika ikawa mono mimi tsishuhudia shini tsishuhudia Nouakchott harmami konseo mili inamna zenogo zahanda ulihonga mamtsijeza Nouakchott wanu sidazo kaya ya Nouakchott baada waka ya conference ya ambassadeur waje conference de ministre waje somewio somewio ndio akaenda ya katashawiri ye Musafaki kaunde president ya commission ya mekaya ya organisation hatu mkonsi wa hatu unuko juu jinka mbiho za ukatashawiri harme souverainty fulani maana kanzambo ka sisi karna ujua rambe komori warantie referendum hawefanye wajorenga za resulta hizo ndizo la mamra jabani dukango joja hiyo la mamra jabani amba wa komori pia ukaya sisi Union Africaine sirenga za resulta za lawana zinatija shasikari weleleo kawala ilazima ukeje kalo adhimu abondo bahanu mkonso wa Nouakchott na amboke diplomasia tungiyo na mvu mashallah wakati mwana maamini ya rongowa Paul Kagame kaunde president wa Union en exercice wakati ya rongo hamba ukaya eka kabats objection izo ye ministre ya kawakili rais manwakili rais haja kabla mbabi ya rais mkomoro eka kabats objection awezo hamba nizo bimana ramba ukangana hama za reform maana kabansi nti itsona reform itso kaunsi pia hautsaheji be mahutajio maranya hahe rwalonda ni rwalobonze nambana jay amadasha fingal jokaya rila haruma referendum ikao ichagulwa wa Komori wanu njia wa bahinu hawi rumia bila shaka harba bando hizo nukta zao ilije rumilwa pia shahata mpaka bahinu mbwelewa hama ye referendum inu ya opposition hama kwatu yona hazitojema hata ngwamba ukabatsi referendum yafanyishi ya metsatu eba jay amadasha fingal swala amani lo lijabula hujokaje opposition msujo yo opposition da hivi shabtsi wazuka wala wakatrakashi rais wa daula haona na le president ya commission the chairman Musafaki Mahamat waye rais wa daula nde yatsaha Union Africaine wabehe la mamraban wala mamra haja una naze parti pia hata ngarboshilao Union Africaine marhaba nae maana wa Komori wakaanza harmalata abu hadisi yaramora marfanya dialogue hapo dialogue ndisa harba sasa ngozi dungo Felix Rana aminga mzamba watangaza ayo waishilizaji ukaharima mikonsi ya zidi mitsanu yaranda mirandaru andwa kansi wadisi abo woshizimhu wa hensi sirango shinjimwa wa Komoro shinjimwa rais wa daula na utoso wananyasikao wa kukubalor kensi bazima ebonge abeka hamba ukao kwa jakubali abonga muhambi ukanono wakubali shaye opposition gefanya haze hayo bature fanya haze hatu shabansi kanza na sherize mbanongo nzima bana kausi yaba shabise kamta kametajusi walelo ikawona nge mathali rais Trump wala Bill Clinton ndumshahe haundu wamvoti wa wenji rana Trump shema grand electeur ndo akamsongeza Trump yake president e ONU wende watsa wa Marekani wakansi wa hadisi bada wenda unro wenji shawe grand electeur ndo mvota lo rais ngureta tatelo haribala gadamali holandu wanaziazi wanga bandu wasaja juzi wanja Ufaransa msiono kaya harma mezi 6 kamili ze reformu president Macron Tanzania husu ze zombo za zuma za tra mezi 6 harma greve atelu shishinuko shai hambazi nde zilona faida ne Faransa abunga mkazonende shaka ye ONU na Union Européenne kwa jabana wa Faransa na mfanye dialogue banu ligiriji sasa sisi ani wo alikazani sikanzanele zo kaye dialogue yinu mwafaka ni dialogue au ngami mwafaka shatsikanzara muza nabo ukaya dialogue yinu wanu haina nsi ngona the problems how ngawe opposition ngabo pouvoir jorenga mfano jo unelewezwa na bao yo opposition what's Henry
ngamba thali de noti ya tola ni mwana mwa Ahmed Barwan en 2012 arrête sainu yaleje wajuzi onunga dudu manifeste haya et droit de l'homme commission ikaya commission ikake jaka ihanso manwa katubiri president agenda ona Nations haitam hono ilarangu le 20 de septembre sainu ehuishamra samba haya rija chambre hatu ya Cour supreme watoa aretsa inu yakahonesa inamna yaheze khutwa mune zadunga inamna lazimu zende baada referendum ifanywa yabo izatsahaini watsahaza mbao baada mashtaka ya maguvernori na baada ukaya wananyasa opposition banga banzo wake apesma heze nukutwa neza tolalile mamra abo ya apesma nda hizo harma ya serikali wafanye hizo zaka niveau ya hao de arete heze manif de yinu weku initia ya serikali shahina kursu ya Cour constitutionnelle ya Cour supreme na ya serikali de decret ya rais wa daula ya kwa hati rasmi ondo hedwa de l'homme abo mtsaona boka hindi kwa tosha wanzo wafungulwa shaya ala kul hali ekale lo mimi jetsi fungwa habo ko minde nambeje manama ola hoye mdoloka ndo ngwe gendarme lo mhono rahema kama kajambo kanda wa utsindabo ya mndu ngujo fungulwaje ndio mimi sikarma vya president mimi sumaria ya mwali ingerendo sabala ririwa burjo warifu ingale bo Felix urengwa uhezwa ne juji hoda hajuru baya wende mndu apemwe endate misumarina hawende waitia ya mungu jofungulaje kale lo mustadrani zerisasi kumena shenda vurizi wazo Mwenyezi Mungu yamvukisha ikaondo warengwa wende wafungwa jofungulaje ikale lo ndo anzafanye kudeta mathalan rahema hakama jaji prononce ngo jofungulaje amfikiru kwangu wafungwa kinyuma hizo anu ambao shaka bati mndu wafungwa siasa ngabandu wafanyo siasa watuhumlwa banutuhuma yo kambo kazila kwela undabo ikanga utuhumlwa abobo huzilwa hata zeze utafitu joroha kwezi ibangabo mimi izona kanza na beba nuka bada zinziroha sijoparo wananyasi kwa hiyo position no kama kamtimizi bana kumana mafelix sijoparo wananyasi serikali wao wafanyeza hao ababa kile opposition wafanyeza Mungu wafanyeza hao mimi sijua ambao wananyasa basi rinde harmaye zembana shade za hizo voti sisi ngadwa kandida watu ikangwa ambao kweli opposition ambao kweli na mama inokawa ndo kweli wakenda kandida mzima jashi ni watu ndio shida sheba kweli misingwa juji huna makandida mfukara wa nani okay mimi yone na Johanzari tsiaturi nike marathanu wandu wajuri dunga sondo na mahamengo bitsanu heya wananya swatu mjuri dunga banu shamnege marathauka lelonga bo pouvoir na opposition et pouvoir candidat watu ngalondoka Imam Ghazali wanyunyi nyimnege candidat wanyu x ya jiji shindani habo kole lome ngoni mwe bahati yensi ya hunda da kole lumka na kovo tuangazija bahi shale longo ndo wakomori wonsi pia shawe wemgazija hawe mru akasingazija mhamingabi situarze bala kabana mbuka mru ya zalamezi siwazero jina ulo hunu ngazija haulo nzuani wakati mwijingu ndoka kandida mahakomezai mdoka na baraka iyo afikiruka yansono kaya ngabo mwingo wa jilabano habo kori jazinu wananya swa diaspora walaye loi organique raivoti article 13 yambango wajujo voti wavotiwa lelo constitution jezambo kaya ngwajujo votiwa abona rutsaye serikali ibeheze loi organique ranguinu ya Hussein de coupage ranguinu ya Hussein namna ndoko voti rangu ilize ngo zinu zikewadhi ekera iswahida ula votiwa izoba tujenjezi jani 2019 wananyasi wajowa voti wavotiwa ba bwana jaya madashaf manabanu sarinji harumai siasa ya masuala yatu ngozo mbukaya ye opposition kwa tayari waenda harumaze voti hauka kwa tayari kwa jiji tayari alafu wafanyao namna ukaya wandu sudiho opposition namna abasando orongotsi de conseil diplomatique sharongo ne mwa siasa position gizo ndaru namna minelelewa ngawe position kao kabanu azalinde ulo harmaye ala tete ya ensi ya wasi kartu tsari ziju ngabo twenda harmaze vote
harma opposition hiyo harma opposition yunga bajonda harma ze vote ay yesa dinge nge puru ngesange kandida wala Marseille si puru ka ushena mna ya shagawe na roha ujoshawa neshange kandida Salim Saad nga opposition yinu ilo temporiser uka quand même inetsi hatu vanu ngartu do opposer pouvoir chacun do opposer ensi ongo bari am kana do opposer ensi ansuka mtu kaya wakati mbiambe mdu wa droit de l'homme yanzira article ya tswani sensi ya tswenda ensi hata ibe AFP bahari ngushogo wazali no sijao ngamonzo nambi ala kula hali mahamili rilo bana so ngabondo moka haje hanza pouvoir no mandangu isa 2014 njafanya hazi kasi miezi mine kililo hata juzi na kama jahazi shay troisième tour yave wanadamu waili baka wanadamu waili baka president Zali na vice president Mamadou sifanye shwa yangu naondoka kama walando toka hunda engezi kanzepo ukamwinyi angwanzo beka ukamwinyi basaka mijae na mwinyi hanjia haruma deuxième tour shamba mbasika mwisha kutembatsika Mamadou alafu yabo hiyo ingezi kanze pouvoir tujura Mamadou ndo na communication vu bata ze media no rupia shema na neda hunga bo conviction tsayinu ya reformeti donc yabo na ke clair uka wananyasa alo harma opposition na siru harma pouvoir jo kensi hatu itenderango monsi bili rifikirie mara yao hatu ndaru ngerende zembio za nandi kwa principe ranu ka pouvoir dimana dizona na hambaba nuka ye gouvernement wafanye za ladhimu haboko ze poinne za dhukuru abantu zamba hata hunabya abantu hunekeza abantu kaya husuye decentralisation ne tournante zamba harme arayila wabasa na rende bataille namna d'organiser voti zike transparent zike démocratique zike halali wanadamu warehemu bana conseiller jaya madashan fi aba yinu ngarjao babi haruma ile suala lahe mrekebeshiwa ekarajujo rumeli kalima hilo lahe arete ya waziri Barwani mesera nzima lazima kabla rejanji haruma matarazuzu wanduwa ilewe ebanu waziri Barwani wakati akawaziri wa habari za ndani yatoe arete inu yakamba hindi arete ikamba hindi wakati ula geri juwe ezabadili mimi tika yabo sikobala surazu katika waziri 2009 aho 2012 ura kufanya arete yo yabo sikabu wangu ishaswim ngamrao so ni kiungwana yamba ukana ujua hufanye toka onsi pia raje una autorisation préfectorale kanjo public badi yabo yensono zero wakabo yewe ka hanzabo Felix ukanga manzo siwandu wahe jamna zero nane ngewende mona nabo problem ilo abo hindi haya lizike kama nata ye serikali ya hajai isodunga zizamba zinu ya liberté d'expression ya Ricard Subudu arafu Ricard Subudu sayinu jeje fanyole ile uzambisha hindi izarekebishwa ndazi japona shamba mdu amamlo katsa yongo jujwa hisoma aho weleza mwadila usoma ndo hanami ikatsero habanu noriganya wakati yode mission haya yamba ukaya harme cadre ya réserver sécurité publique ne ordre public za hatu événement na société za publique ngazijo ni kwa au régime ya droit commun ya manifeste conformément aux lois et règlements en vigueur harme si hatu sijao izungu kasine code électoral ngiyabo yema préfet ne force ndo wadunga abo wa parao wadunga zanogozini zinja harma kawaida ya hazo shamjo sheleza mbano gobana uliunga sarma zelwa zilo harma ensi wale ingabo lwelo bano kautsi wakati wazali unu ya decide ya enhance kawaida hizo party abongizo sita kwezi ingero anzari dungeze lwa kazi ndizwana nyasa watsahao abonga ndumba party 4 ya party 6 do IPDC ikaungwa hula ngwa ekaila de leju ikaungwa ekaila de RDC rilo hunu ikawa RDC nzima mahakama hensi atu ya tranche na izoma ngono malu kao miminga mshangao ndwanzo boke respect ya mahakama na respect ya sharia na bukwa tuzitaize mahakama atu ya haba ya batu kaba jabu de Orange de Radhi de CRC aboka sinde hunu kulangizo bili ngabo alonji dawa
ngoja mai madepite kartsama de ba madepite mandao ge shau 2019 gadwa madwenda mashigoma huo ngabo ikarno anzar site hizelwa wananyasi na weleokaya wakatraka harmaze asizi wami ndambo kaya karna ujoze parti sita zinrekensi na singa ruka mruhama de mwana ma sidi larifu de mwana ma elbaki de zashafi wao atejeho de pia wao wando wakao wa tsai suffrage ya huakomori wanikiwayo karna ujuane za wadani karna ujo waransi wakebasi wakatilea sagafu ne komite ne mwa 11 utu wakubali wando wajeri rila jinamna ina yabo nsono kao zero ngu harme kayinu ngasina mbalongo communication tu suje mane subirende ni bo Felix unonwari bamfia zabarindi kiza unde zishila washanu kwa tonze shile za tunaboga zabao ndonde kweli ingize partners hansone sharia rajarabu waze parties lio yabo kweli rirenge mramendi rirenge kome ribaze position tsirongowe ngamreje yabo nsitsi ndio ka parti sita ndezazuru si wazambeji sendo heyezi ndama hateza tsuru sona zije bainunza inyo komor kamil yabo kweli ribaza zendo AFP na Le Monde na tijinda ubena dawizin eske zinu haki imana tsala za kweli zilo harmetsindi juzi soman nyono bidunga juzi receve ambassadeur wa Heli Garab ikaonge na residence ya Addis Abeba hababona jahwa aeroport serengesho na Le Monde sisomo bahibona jo aeroport ya haya kwa Sullivan tsiro hatsozi izo na jan hundao siamanda inuka umrujo mjitembele rangu 6 za jonata 6 za tasi hata dhahaba zulia hatsoi shamri ya babe kul a'udhu birabbil falak habo ala kul hal ikalelo mrungu so subuti arenge yanzi har internet ka karna urongo bakar jalizba ya hambo ka karjalbo Nations Unies نسيقس أجورات 2018 يلا hurone sandro yabo yakaya ize mesures d'apaisement ni ize mesures za tumazandro karma utulivu pande wahe daula wafanya serikali wafanya aba hainunga mlindao ye opposition wafanya bani izo mlindao opposition wafanya hindi wakubaluka ya insiatu ndio reform karna ujua kufanya omelette watsino karpa sweba jwaizo ndabo urionana ukumari majana mahilina ukabala bo Felix rukubela na mwendo bada alifanya bilan alifanya etabhith rijimlisa emahamengo mine na miraru ya huria raitsanganya ne mahajana na mengo mitanu ya uruma wafanya hajinzi kazi awabaha ekarabanga no harma reformu rijotsaha solennellement wananyasi ikeze de bazendao bada tsaine seni ça va lancer les recensements jusqu'au 10 octobre, au 15 octobre. Redito ces listes électorales. Si tu as wakati ya heza voti basi dangu dabaha. Nasize wangarme sheka usha concertation zila wabeze parti wende wangaleze liste dangu dabaha. Monsi bili we logiciel heza voti itundwa. Watu si serikali ji prepare dokaya kama karna gwa hendela ojumama namna yekoshamba irin kama zetu za nyumeli zinjenziani watu rifanya nizofanya ta wakati tujoka hule hunu zevoti zirewa hapo konga shukurawe serikali mananga sina wakati mwingi banu ndongozi ngasifanya hapa sina msaada tanzo wakati wakililu zevoti zila za rais wa 2016 zirewa sina msaada kango sheleono toshele bahamwambia mu confirma bana rifanya referendum ila wasi fanyaze asisi wasi ala kulli hada nabonga we regularité de salaire aho mwenje ngova kango endao yapo parenga zitilwao dasingar washira iso daula maraba maana hula washili yandisa tsinguji wasulidimani washilina dimani iliandisa kwamba ni ibiribala mitueli yabo jengwa sinambeza jiri zonongo nkuu ngondonjo donc abo kwezi serikali wasina ukaya ngamigrio amjukazo ndezo hamba shaka même ala kul hal arrêté ya waziri Mohamed Daoudou inu ne kuru inu waja wasahisha ngo ne decret inu ababa heza bakishaba ngo za mahakama izo serikali kwa najonjia izo za hema avoka wa he defense wa ho danyasi walo Mwenyezi Mungu yadowafikisha wakao
ngwanzo wavukishe dwajo shirana go hizo ni mahakama jimla bwana jaya madasha fi ikaze no katsuhena ziramba yao yabo zichoka uliduga wende side college electoral arukwa na ulida wende harumwe mimi nje wakati ndo mekamano azali kolola fanyo militaire so mi militaire nkano kubena ndaro na bonsu jiji zaziza yani rende harma referendum bad assise rija الوسيلي يدرروكا رئيسي هرنجي ريسك كل برومير فوا امبانغو كورتي ماندا رنجا مثلا هما تركي اردوغان haresa voti za madepite kajabalirwa mwezi huruka kaja hunda hadi hesi senda alma voti za zizo noko kuzomkirishiana ngamashelo jipe kurte manda shirakia kurte manda gouvernement manende harma voti anticiper yonde heli mlikao wa reformance ya mlikao hanika hajinka falki ya ukaya zinu ekazifana gazuka faida densi hatu gazuka faida ni mara ya wahensi hatu madisanu kana duka etenel ya kumgala ngala wajula uko sahi ekaka mwakanga rambwa gora ya hoye kendo mala hula ugoshio wananyasi walovala ikawe njingo amboka kwa tsukubale referendum abona kensa linde bona sudazo kaye declare sepan ikebala parti zinji murakara kubaliana umuribala wako kawarenzatu shariri ribala za sizende lino abo yautsi mashangazo sheyo namna hende sansi siko kuna ujua ukehari yedhi maya hensi wambuka bale mwana hangu wanambuka ekatse ndo uhazindile votasi kana heda likoli aratamani ndo hazina serikali mwana sile likoli sina ujua urengaye faida ya he mwana hangu nafsia nitendeze nsi hangu numishao nge mndu mzima ikaumizishia na mtu fulani sisi kaja kubali referendum wachama fulani Donald Kensi hapo ndo hamba amsujona kwa mfano wa naibu rais ai wa makamu rais president chef wa opposition hamba katika kandida shanguli ndo 2021 shaba hakubaluka yanga ba vote na ukamziani sio kama leo kwesi yabo hakubalukanga bo vote hakubalukanga bo zitendwa za reformu zafanyia haba hakubalukanga bo asizafanyia hakubalukanga bo referendum zafanyia bakana kwa kandida vanumra joelo tena kama wakubali pia maana washtaki arme cour supreme watakalida jawabu lija yabuyo kaizo sakabwa kubali ngabo zatenda hizo ngabo zatenda hizo wambari bure wambari ibi iwazijuaje kasina bohaja kwa batsi ibi shahawa bono nonisho tijao abona nguhuja rangu komanto katsi bure abo ukubali wakati amba kutsuhuja abo ukubali huja rohaja rwatsuja shala kul hali ndetsi hatu amnongo mfano 2009 sikamengoni ma architect wa revision ya constitution ila shoro akakinyume hulamba sijao yebo haja wa werejeza digoni yingibaza la haja makatufanya 5 havotoa 5 ambango ekurte sijao kwezi haya rija 2013 rikao reformetse na sikubala abakaya gori baina ya he manda ya he madepite ne manda ya he gouverneur shari para kongre ne fa yetatajiri hindi ani imanishe tendo shinu kwezi watukufu shinu rais wa daula ngene haki ya ushifanya watsina urenzwa mvu watsina husamri choka wonsi pia jabo kao e constituante ambuka emangabo bando ya madepite waduka kubeno mweja wajua demande nungo za referendum yinu tsinde indifanye kinyume wakomori watsanganye wandu majizizi ilina watanga fikira wazefikira hizo wazitaza nchari za ladhimu wamba hotulanziani ngaranza uri soa komori wariru mokaya emkubali za babanka mjakubali hizo ni zafanya le tantujiye shabu zanzoni neleze tsena ingeye serikali kwa jazimilia sio jofanya maheza murwa zafanywa katika madepite bala zitwamba bahanu na bwana jaya madashafika irene lima na zidakara nikiwa sanga zidauno kuba nanga masuala mahumanene ya njia harumai diplomasia tutaratia gabili mfano garjoka ya gabo udziro urema baina ya Komoro Moroni na Paris husana ne visa ibanu le suala linu serikali hau nyinyi mshawiri wa rais hau namne mahadisa endeleao gabo tomaka zirgo zinu hau banu holiho wa Komoro wa himilia ya position ya he serikali ya Komoro ya mtosheha na zibaki namna hii karau uransu boshla marhaba wa Komoro jimifo hawa swale baraya manonga odingoni mwe rais wa daula ujumale swala lili rwalo ndani rwalo bonse sha ngamjosheleza mirongozi milibanu
Kabbalah en 2012 en fikiri en 2013 nga chaîne parlementaire ya Faransa LCP na M6 wafanya reportage waifanya Maore les enfants perdus de Mayotte kango sheleo wakati waka 6000 wana wao basama sheleo mitsero hatsozi bakama na mzima yaonesiwa uo hakana kenza wakati huo hakana wananya wane yende watsanu yenda akawagarde ile mwana wa kenza akawagarde wana wane yabona fanyezi sabu 2012 na lo 2018 wana wakana yakana kezange na maminga bilelo yakana turazange na maminga bilelo monsi wana wawa batimbi kwa janiki wa ibati ya mwana ulonzi yani waundaze formation za ladhimu hauze suivi za ladhimu yabili halmale swala linu dabukobanu sindoa komori wenye zisiwa sindole hubahi sha ye daraja ya ukaya o ye daula Faransa baila ya hao na bonga bo resolution 25 na ya zambaila ya hatu yone droit international mana sisi sinda sine droit itsongeza round walo Afrika harmale le continent Zairwa Congolais walo Madagascar hata wandu walao azi kwezi wajowa wanjia harmashesi wa shamaore wakansi wandu wabi hanyiwa nzori beshi wabela batijao mwana maswefa mbaza ngo natusifanya gao songo shuruka bala kagao munu mali kanabjo sifanya harmensi hai nukto abili wanekar kubali zine Faransa nzao yabori roha harme solidarité internationale haboko ze frontières héritées de la colonisation zamba ukaya eziswazatu zozine halafu kama jimbo lidungo hezo moka e peuple tsaha kweli e peuple tsaha ile lobo korso bangwanzo ndeza watsobuliwa bili tizamba juzukaya lelo Mayotte harma 1500 postes vacants enseignants ngo primaire hata ulise jeu za école subsidiaire hizo uliwo mi professeur université ni jwa hizo nambao harma département lettres hena mwa hangarto shashi ma licencié watsano aya enfin halma ma licencié mengo mitsano haina mwa otutongo yabo ulisojwa nika formation ya mezi mili miraru wapalie ze postes vacants hizo ndabo sabuzi wofalo mzimanda ngao wage insécurité iliyo harma shesiwa bali wotsila siwa komori yo gestion wage haurejei yomshilizano watu ne Faransa rijwamba wake dialogue fra ya hatunao wakubaluka ya ngasina partage ya nongo zinji harma mahamaja na mengo mitsanu uraka koloni na mahamengo mine na miraru rakubaluka banosha unga tukenda na Armenie harma francophonie au katana mwe komorophonie changalement francophonie kamba francophonie yo de la française tija kwezi donc no Faransia ni de lois comme de lois Faransa na hiyo yoye imamu hayo de Faransa tambano goza kibla diplomatie ban ye imamu ha francophone de Faransa abo si de l'homme ambassadeur wa lugha Faransa hunu komori harma sandie en qualité ya professeur mi haboka inde exception comorienne l'exception comorienne est de ce fait que nous sommes le seul pays au niveau de l'Est indien où la langue française est enseignée de la maternelle jusqu'à l'université, langue des médias, mais aussi langue de l'administration. Hidabushini, on est Maurice, on est Seychelles, on est la Réunion, le col basson plein, alors qu'ici c'est le français. Donc, si, et or, ye pétrole la Faransa il est culturel mais si singari véhiculé o amjamarhano Faransa wao ben oui si ma si wa Comore daula Comori singari si ambassadeur wa culture française ne l'orage fa do abosi ndo la demuri rivoro haku c'est n'amba msana ntintiri undawe ambassadeur huo oui parce que ils l'ont tous les Comori yonga bisomé sur l'université je sais ce que j'ai dit donc yabo afirka et message fort la joveshea wananyas wa rumai Faransa lelo quand nous avons la chance que Faransa lelo à la tête ngabo un jeune président
watire les leçons za 43 ans za coopération na 150 ans za colonisation relwana kaya kakarjelewana abongare honsi heritage imbi kusoni mona hatu wa maudu nwana hatu loiho ikauko na kubalezi brown mimi samahani mwana Felix ile swala bila kanza ngamjo unika mfano ngamshiloka wakati na Faransa na kasome saiho de 2000 à 2006 rika henda Marseille journée Maoré le 11 novembre basi wakati rahenda no Hassan Charles ta préfecture le 12 novembre le 12 novembre bahebora suli bo préfecture wamba kwa tu receive wa ria barrière tindasi duwana wazalwa iho ye préfet adjoint obligé de renga émotion abo katina haki ya umana ni Faransa ba Faransa lazima rester tant que ta souverain chako si wastahili ngota si sino ngamreje banuka sinde ma porte drapeau wa he culture ne loi Faransa abo Faransa kwa ndio renda dai ile swala ndani swala vile inalikana na diplomatie chaque diplomatie komori na komori yani le diaspora hatu iliyo Faransa ikao zinuzijio komori harumele suala linu ilo la husumaore la husueze visa zinu besengwa ona namna irwaji waonao rahani namna ya dawla yonao si sanda ninga mjambo ka le suala visa au niveau he gouverneur komori il fait non événement je pèse les mots on l'a fait et non événement c'est-à-dire Hamas iskawatseno gozajiri manansu aminuka ya Hamas mesure et France wala dmar fanyia ndo ziaza visa ça sincèrement ça je le dis honnêtement que je vois que il a tine mengoni mes mesures zaladhimo dawla ya mshirikiano madasina Faransa zembuzi kahambwani haku au hindi je sais pas mais amonoka ya visa keja kalwa dmena mnaila shawazifanya bon je sais pas pourquoi mais ngamonoka ya harman walo mshirikiano lidemanda integrite chez washatu ya unité nationale unité ya integrité territoriale hatu no zima hensi je vois je ne suis pas namna ila en revanche le diaspora ngaribo shita marhaba manangwa wa soutenir kozinu surtout la jeunesse et les femmes na wambia wazidi parce que ye namna wajo ufungasha na boda harmaze swala linu ulihongwa hula ngo ma contribuable ngo ma acteur so sibazo le lokanga sana député à l'assemblée wa Comore rawa maore rawa lo Faransa ngasina waja wana hatu aloha à tous les niveaux les niveaux de l'administration française et que nous avons même des maires adjoints et des maires adjointes wa Kazane parce que nous sommes dans la bonne voie ils ont amené le Kaya non seulement nous sommes dans la bonne voie, nous sommes avec le droit. Nous sommes le droit d'ingoni si nous sommes matu et bungabo katina haki ya ulejiza dingoni car nous devons faire la violence. Parce que nous sommes non violents, nous sommes contre la violence. Donc nous sommes pour la non violence. Shangar proneo et dialogue franc avec un espace il y a dialogue où il doit être très apaisé parce qu'il va de l'intérêt de deux peuples les peuples za tuzombili les entités za tuzombili relwano kaya emana une puissance comme la France il y a tsingo d'intérêt na swedi mahula hulozina hindi pourquoi s'intéresser à une seule île alors que nous avons 4 îles amjokaya e faida ya hatu ya kaonde faida ya Faransa denge risanal fanya cette entité comorienne de culture, de langue, de religion, de 4 îles, de tout, il y a à mesure, il y a négocier d'une manière franche et avec franchise, il y a une puissance coloniale. Il y a bali développement hensino, il y a bali mzagazo hensino. Wamzana maore, zaidi rahane namna kao do ivageo. Mana yansi yatu iserengwa mfano mahala minji komite international isahai ilisulisha hata domineke jashinda wakuborua wakaansi bokao Union africaine hotilwa c'était à la demande du président Zali habo wama mkonda yeba sikatunga mabandu banashe na msonja mabandu bana rija refanyazi asizila ça c'est le mot de la fin watina crise itsoka ontipia
azana Allah min dhalika ilo fanye kera isiafu au fanye kanga bo garamali he jeza fanya armaza simpia za national shainu wa kumuri wa ondo wa jijibi wafanya ala demande de la société civile mezungwa jomnika mzebazi unono mwinji na naomri mle ya rehemu Dr. Mutar Nwananya wenda wema kinema president wa tele ba tokizo hizo yo richesse yo richesse kanga sinio ya lazima riperanize yani rihashirishe rinike ze jirma kaudu ya lazima haukaza kifu ya mahadisi ya joreji haruma suala la siasa wa mjoka ngojo tirishandro yabo dawa yakaya ira iswahi jamhur hamba ngu ekurte mandani nguziyo ye mandaha yinu wangojo da haruma voti zikazambe kama hamili ya enzi ya rais Azali ngonokeza fanyisha haruma nsinu ngizo za utongeza rais Azali ya suluti ya juse macho haruma kampanya mbi wa Komoria ukatami ekaitu kange kandika ngojo kajuzi cette joie do dimboshila marahaba aske diplomatie yonde de shoba shahi binafsia ya nome conseiller diplomatique shanga mina tsifanya mahamidi tsikamsutene wa inconditionnel batsamba condition ya wema nani sutene batna condition da kwa munuka ngawo mabadili wafanya hao ikawrengeze Paris fashao c'est hatuika iwaswili wala kwamba hula kwambani nolele wasende atashomoni ile rengetse kula tamsanga juu jela waidha mumugese ka hijaba irenge domba wenda irenge msanga juu wenda domba hata mbajini kaurenge swanga bantu adungwa mbanga sungo fanya bila mwenje yenkarna fanya za fanshia kaurenge za ho mwenje kaurenge regulate de salaire ne misafara fanya hayo ya husuzi asizi ya husune ne referendum na bondu walibao ino wakati kaundo aladhimu kaurenge mabudu ya sayaje maarufu je galawa utamgo ngozamorane na jahasulisha hizo kaurengeze ya feri ya galawa maarufu kaurenge inamna ya diplomasia hatu mabiho ya rendao je kao hena usiku ngarenga ambassadeur Beti Salama haina usiku ngono kanga bajo barua za maferesheo yomrungu usubutia jinke azmoka baada ya reformu wanazofanya ino yani do mrekebisho ya administration yatu do mbunguzo za harama za hedaula iliri tele bundo la hensi yatu nziani amfikiruka ya wa Komor woji wani jema na president Salingu Jordia votewa c'est 2019 na karna zarambe 2018 le panza le decret horoha mnonga si le de octobre abonga zo shashi mesmiraro ukabukana wansina subutini ni tendeze shari zembezi dunge tendeze zembezi zutene rangu tukabo darjinke ukaya mudoso halibanu kadwenda maze vote kemwa benze na hombarundo shinzi ngabo kwezi ninjoka tsababanu ngamjotsa swama shaya tsikanzane neleze ukaya sijo tafadhali wananyasi wa hazara za sisio kangwa dudwa opposer pouvoir shatso opposensi so sisi ngasihunle longa dunja doro hasawaje na hulomra jao dukado hutsunjia shanumra dukajila maudu mdukashipasua shanumra dukajila maudu mdukashipasua na lesutu lokadodi haku skobanensi inu yona mato yona milima shamoja yona mabanda sino na matu na milima shamoja yona mabanda wengabo kwezi kabatsi mdukao ujojojibilio kainde hangu wa miche shasonse pia silo na hensini nasonse pia ngalindori tsanki nasonse pia mungu lindio ya uzise hizo yani kawensi ba hensi jije mnike abo kosi singala ameno kensi nuri lele wafanya halongo zinji kadjajojo ka tribuna hina Nations ekema depute watu mwajoro hemo wasaya wenda mbeboni kwa jarenge independence haswa mheshimiwa Ahmed Abdullah Abdurrahman kadjajo kana tsinge ti president check kadjajo kana tsinge ti president Ibrahim kadjajo kana tsinge ti president Mohamed Jafar kadjajo kana tsinge ti president Joar president Taki hata jo wale ma president wa Ibrahim sinu na zaliswali wao nene hata jo wale ma president wa kadjajo ndo kadjajo kana wangezo ngwe kao ibidirizi bame rizi shishelo kaba nurundu ngwe kao wandundi kazi jawa hunda ponge kwezi watukufu sijuhamba risane ya image raini kensi hatu ikao walila alhamdu ya solekati jerinka imagine rahafu machartu ya juzina na Ulanda hu na Cameroon ula mfano mhu
c'est une puissance d'une grande nation en football, le Cameroun. La Sirwa Tenetet, va l'arbitre de la Côte-Zar Fanya à 1. Chez Skorika de 1. Wangabo kwezi imagila karsana raibelilia rabalena mnansika ule gouverneur wao rafanya mnansi woi hawen 5 inu afwan rafanya 5 inu atu pôle attractif he position géostratégique et géopolitique rena okaka inu rena de lekov la dunia kauna zawangalie ya Komoro wotsi silo tale wangu irende hande lekov la dunia abole kovu aweni shibirao hodo mahala shonsi pia ngashibara male kovu. Maraba Benji bwana Jaya Madashafi wakati walikubalia haruma ema hadisiano wangazi watukufu wa yortese gatishukuria osta milifanya mwafanya haunga mpango hatuna nyiva miri za Biti Salam na Hamadi na mabiani likabadzi bwana Jaya Madashafi mshawiri wa habari za diplomasi usoni wa rais wa jamu. Marhaba.